वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। ईद कुर्बान की आमद है और गज़ल को जानवर क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हम सबको ईद के दरमियान तो जानवर बहुत पसंद होते हैं, स्पेशली अगर बकरे की बात की जाए, बैल की बात की जाए, कुर्बानी के जितने भी जानवर हैं वो हमें पसंद भी होते हैं, लेकिन उनकी टेक केयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने जानवर को लेके आया, मंडी से लेके आए, तो उसको आपने शेल्टर किस तरह से प्रोवाइड करना है, उसको धूप से किस तरह से आपने दूर रखना है, उसकी फूड का ख्याल किस तरह से करना है। क्योंकि कल ही हमें खबर भी पड़े थे, याद होगा आपको, एक लड़की ने बैल का वो टब से चोरी कर लिया। मतलब बीइंग ए सोसाइटी में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बीइंग ए पर्सन जो बैल खरीद के ला रहा है वो भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से एनिमल वेलफेयर बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुलैन जो कि वेटनरी डॉक्टर भी हैं और एक डायरेक्टर भी हैं। कुरतुलैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि जिस तरह मैंने बताया कि ईद पे हम सबको बहुत शौक होता है कि हमने जाके जानवर लाना है, लेकिन उसकी टेक केयर हम उस तरह से नहीं कर पाते। ये कितना जरूरी है एक जानवर की टेक केयर करना, कितना जरूरी है? देखिए, इस्लामिक के लिए अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुर्बानी के जानवर की जितनी खिदमत की जाएगी उतना ज़्यादा सवाब है। और अगर हम एज अ प्रोफेशनल बात करें तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि जानवर ला के पालना किस तरह है। वो अपने बच्चों के खेलने के लिए उसको काइंड ऑफ टॉय उसको आजकल उसको रख रहे हैं। जानवर ले आते हैं बच्चे, आप गलियों में देखेंगे घसीट रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने से डबल साइज के जानवर को घसीट रहे होते हैं। कभी जानवर अपनी रस्सी छुड़ा के भाग जाता है। कार एक्सीडेंट्स बहुत देखे हैं, उनको तो आइडिया नहीं है कि उन्होंने गाड़ी के आगे नहीं आना। बहुत ज़्यादा जानवर ऐसे ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी के जानवर को ज़रा सा भी ज़ख्म हो जाए तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। तो बहुत से कुर्बानी के जानवर ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का और जो घर में एडल्ट बड़े लोग हैं उनका ये काम है कि वो बच्चों को एक तो एजुकेट करें जानवर लाने से पहले कि उसका कैसे टेक केयर करना है। वो एक टॉय नहीं है, वो एक सेक्रीफाइस है जो कि हमारे रिलीजन के बहुत क्लोज एक चीज़ है ये। तो उसके लिए उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है और बच्चों को समझाया जाए कि जानवर को बस हाथ लगाएं, प्यार करें, बट अपने से बड़े काम ना करें। और जब हम कोई जानवर घर लेके जा रहे हैं तो हमें पहले उसके लिए जगह बनानी चाहिए। ये नहीं है कि पहले जानवर ले आएँ बाद में देखा जाएगा कि उसको रखना कहाँ है। आप अपने घर का पहले माहौल देखें। अगर आप 15 दिन पहले ला सकते हैं, आपके पास लॉन है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप आखिरी दिन ले लें, एक दिन पहले ले लें, लेकिन जानवर के ऊपर जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके जब आप लेके आ रहे हैं, आजकल तो बहुत गर्मी होगी भी है, तो आप देखें कि पंखे का इंतज़ाम करें, किसी धूप में ना रखें उसको, सायेदार जगह पे रखें, साफ़ पानी पीने का रखें, उसको एक मिकदार में खाना दें। बहुत ओवर ईटिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स खिला देते हैं तो फिर हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि अब पेट में गैस भर गई है, बकरा शोर कर रहा है। अच्छा, तो ये मसला ये है ना कि जब लोग ओवर ईटिंग कराते हैं ना, वो समझते हैं हमारा बैल जो है मोटा हो जाएगा, इतना ऐसा नहीं है। खा के ग्रीनरी, बिल्कुल उनकी मिसकंसेप्शन, उनको लगता है कि 2 दिन में शायद वजन 2 किलो 3 किलो बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्यादती कर रहे हैं उस जानवर के साथ। आप उनको ये बहुत पेनफुल, जब उनको गैस होती है वो बहुत पेनफुल होता है उनके लिए। और ये फिर अगर हमें जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो समटाइम्स हमें सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ता है, तो उससे भी आपका जानवर जो है वो ज़ाया हो सकता है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि लेट्स सपोज अब हम जब जानवर लाते हैं तो हम करते क्या है कि हम दिन को सारा दिन उसको धूप में रखते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ 2-3 चीजें दे देते हैं। वो जो जानवर के आगे से सामान चोरी हुआ था वो भी बेचारा गली में खड़ा था, बिल्कुल एग्जैक्टली। और रात को उसको हम इतनी मेहरबानी कर देते कि अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर कार पोर्च में लेके आ जाते हैं ताकि यार रात को ही जो बस ये गंशन करेगा उसका सफाया कर देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और द थिंग इज कि कुछ लोग जिनके घरों में जगह भी होती है वो अपना बैल दिखाने के लिए घर के बाहर बांधते ताकि लोगों को पता चले कि आप किस चीज़ की कुर्बानी कर रहे हैं। जी, तो वो ये है कि ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये एक सैक्रिफाइस है जो कि आपने अल्लाह के लिए करना है। तो हम लोगों को यही कहते हैं कि प्लीज़ आप एक तो हालात देख के, अपने घर का माहौल देख के उस हिसाब से जानवर लें और उतना ही पहले लें जितना आप संभाल सकते हैं। अच्छा कुरतुलैन, हमने ईद के हवाले से तो बात कर ली, लेकिन आप जानवरों की वेलफेयर के हवाले से भी काम करती हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवर आप ज़ाहिर है उनका ट्रीटमेंट भी करती हैं। मुझे ये बताएं कि कॉमन क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हम एक स्पेसिफिक जानवर की बात नहीं करेंगे, किसी ने कैट्स रखी हैं, किसी के पास डॉग्स हैं, किसी के पास हॉर्स हैं, तो क्या कॉमन ऐसी इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज जो पेट्स में होते हैं? सबसे ज़्यादा जब आप कोई भी पेट रखते हैं ना तो इशू कोई भी आ सकता है, इसलिए आपने उसकी प्रिवेंशन के लिए करना ही होता है कि आपने उसके डिवर्मिंग स्टेटस और उसका वैक्सीनेशन स्टेटस और उसका ग्रूमिंग स्टेटस आपने मेंटेन रखना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें मेंटेन है तो आपका 80% जानवर का भी बीमार नहीं होगा। तो जब भी आपने जानवर लेना है आपने इन 3 चीज़ों को मेक श्योर करना है।
اور بیسیکلی ہم لوگ ایز اے پروجیکٹ کر رہے ہیں اسٹرے اینیملس کے اوپر ان کی ویلفیئر کے لیے. تو ہم لوگ ملٹیپل اسپیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہم ڈاگس کی اوور پاپولیشن کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں TNVR, ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ ریلیز. اس میں ہم لوگ سیکٹر وائز اینیملس کو اسپیشلی ڈاگس کو پک کرتے ہیں, ان کو اپنے شیلٹر پہ لے کے جاتے ہیں. ہم ان کو نیوٹر اسپرے کرتے ہیں تاکہ وہ ریپروڈیوس نہ کر سکیں. ہم ان کو اینٹی ریبیز ویکسین لگا کے واپس اسی جگہ پہ ریلیز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ان کو پک کیا ہوتا ہے. بیکاز ڈاگس آر ویری ٹیریٹوریل. ہم ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جائیں اور وہ وہاں پہ جا کے دوسرے ڈاگس کے ساتھ ٹیریٹری کے لیے لڑیں اور زخمی ہو جائیں. ہم ایسا نہیں چاہتے, تو ہم ان کو اسی جگہ پہ ریلیز کرتے ہیں. ایک اور اسپیکٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں دیٹ از اینیمل ریسکیوئنگ. الحمدللہ ہمارا آل اوور دا پاکستان 4 شیلٹرز ہیں. ایک اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے, ایک لاہور میں ہے, ایک اسکردو میں ہے. ہماری 7+ ایمبولینس فلیٹ ہے جو کہ آل اوور دا پاکستان کام کر رہی ہے. ہم انڈیویجول ریسکیورس کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی اینیمل روڈ پہ انجرڈ نظر آتا ہے, کسی کو ہٹ اینڈ رن کیس ہے, لوگ دیکھے بغیر گاڑیاں کچھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جانوروں کو. ڈیفارسٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جب جانور جو پہلے جنگلات میں رہتے تھے اب وہ روڈوں پہ آ رہے ہیں. نیو سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں ان کے گھروں میں, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا گھر ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ ان کے گھر میں گھس رہے ہیں. بالکل. اور ان کو نہیں آئیڈیا کہ جنگل سے نکل کے روڈ کیسے کراس کرنی ہے. تو وہ لوگ کو چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں. لوگ اب گزرتے ہوئے کسی کو پتھر مار دیا, کسی کو اسٹک مار دی, ہاتھ میں جو چیز آئی اس جانور کو مار دیا, وہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسے کیسز کی کال آتی ہے, ہماری ٹیم ان کو ریسکیو کرتی ہے, پھر ہم ان کو شیلٹر پہ لے کے آتے ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. گاڈ ولنگلی وہ ہیل ہو جاتے ہیں. تو ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس کو اڈاپشن پہ دے دیں, تو ہم اس کو ریلیز کر دیں. لیکن اگر وہ پیرالائز ہو گیا ہوا ہے یا کوئی ٹانگ ہمیں ایمپوٹیٹ کرنی پڑی ہے یا کوئی اور ایشو ہے, تو وہ ہمارا پرمنٹ ممبر بن جاتا ہے. اور ہم پھر لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو اسپانسر کریں منتھلی بیسس پہ. اگر آپ اینیمل لور ہیں دیٹس گڈ, اگر آپ اینیمل لور نہیں ہے تب بھی. اگر ہم لوگوں جیسی آرگنائزیشن, کوئی بھی اینیمل ہے اس کی ویکسینیشن کتنے عرصے کے بعد ہونی چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ پیٹس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 30 ڈیز یا 40 ڈیز کے اوپر آپ لگاتے ہیں ویکسین, ایج آف 40 ڈیز, ٹھیک ہے. دین 21 ڈیز بعد بوسٹر لگتا ہے, پھر ایئرلی وہ بوسٹر ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا, پہلے 2 لگتے ہیں پھر ایئرلی بوسٹر ریپیٹ ہوتا ہے. جو پچھلا سوال غزل نے کیا تھا اس کے ویلفیئر کے حوالے سے, وہ تو آپ نے اپنے کام بتا دیے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پبلک ہے اس کی اویئرنیس کے لیے بھی کوئی کیمپینز آپ چلا رہے ہیں, کیونکہ دیٹ از ویری نیسیسری. ہمارے ملک میں تو اس طرح کی اویئرنیس چلانا بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارا جو تیسرا اسپیکٹ ہے اس میں پبلک اویئرنیس ہی ہے, جس میں ہم لوگ اسپیشلی میں اور ہمارے جو CEO ہیں مسٹر ٹارچے, ہم لوگ جو ہے ملٹیپل اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, پبلک پلیسز, ہم وہاں پہ جاتے ہیں. ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ اسپیشلی انٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے, جنہوں نے اس ملک کا جو فیوچر ہے. ہم ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وائی دیز اینیملز آر امپورٹنٹ, اسلام میں جانوروں کا کیا حقوق بتائے گئے ہیں, ہمارے ایکو سسٹم میں ان کا کیا رول ہے. اگر اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہے, اور ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں بھی. تو ہم بچوں کو اسپیشلی ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور کمیونٹی کو بھی ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم ساتھ جو نیو والنٹیئرز ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ہم ان کو فرسٹ ایڈ بھی سکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, کیسے انہوں نے ایک انجرڈ اینیمل کو اپروچ کرنا ہے. کیونکہ یہ جب ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے ان سے. تو ہم ان کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ بس ایسے ہی نہیں اینیمل کو ٹچ کر سکتے, یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف ٹرین فار دس. اور جس طرح خدا نخواستہ نیچرل ڈیزاسٹر کبھی کوئی آ جاتا ہے, تو جہاں پہ ہماری ہیومینٹیرین جو پارٹ ہے وہ انسانوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگ اینیملس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ کرسلین, آپ آئی اور بہت اچھے سے آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.